झुमका दिलाऊंगा, कंगना दिलाऊंगा, सब कुछ मैं लाऊंगा तेरी कसम। चंदा चुराऊंगा, तारे मिलाऊंगा, सूरज झुकाऊंगा तेरी कसम। तभी तो मेरी जान दीवानी बनोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। আমাদের ভারত বিজির কোম্পানির এটা ম্যানেজার, এর জন্য একটা নতুন পাত্রী দরকার। এই পাত্রী শুধু মাংস রান্না করে দেবে। এক পদ্ধতিতে বিড়ি বানিয়েছে। आगे कार काज पूछ ले, आगे कार काज पूछ ले। সবারই जा पे थे এগুলো সব বরযাত্রী যাবে, বরযাত্রী।